السلام عليكم. اليوم غادي نوجدو ان شاء الله لا روسيت تاع لي تارتليت او سيترون. نتمنى تعجبكم. نفوتوا لطريقه التحضير والمقادير. الوغ باش نبداو خاصنا 250 غرام تاع الفرينه، 90 غرام نتاع السكر، 110 غرام تاع الزبده، بيضه وحده وقشور ليمه، وندخلوها طيب من 15 حتى ل 20 دقيقه. وما نساوش نتقبوها بالفرشيطه باش ما تبوقناش. وبيان سور قبل ما نبديو خاصنا واحد القبيصه نتاع الملح. Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la recette des tartelettes au citron, très simple et très facile à réaliser. Donc tout d'abord, je vais vous présenter les ingrédients et ensuite je vais la réaliser devant vous. Donc nous avons ici 250 g de farine, 90 g de sucre, 110 g de beurre, un œuf, le zeste d'un citron et au four de 15 à 20 minutes. Et bien sûr, une pincée de sel avant de commencer. Très important le sel, ça fait ressortir les parfums. Donc on mélange le tout et on laisse la pâte se reposer dans le réfrigérateur pendant à peu près 10 minutes, le temps de préparer la crème. Après, on allonge la pâte avec un laminoir ou avec un rouleau à pâtisserie. Après, on la coupe à l'aide d'un emporte-pièce, puis dans des moules à quiche et on la pique avec une fourchette avant. Avant de mettre la pâte au four pendant 15 à 20 minutes. اذا نخلطوا كل شيء ومن بعد نديروا العجينه ترتاح واحد 10 مينوت في الفريجيدار، الوقت اللي نوجدوا فيه لا كريم. من بعد كنخرجوها كنسرحوها بالوراق ولا الدلاك. كنقطعوها بهاد لومبورت بياس. من بعد كنديروها في لي مول اكيش. كنلبسوهم لي مول اكيش فوالا. وما نساوش نتقبوها بالفرشيطه باش ما تنتفخش في الفران، وندخلوها من 15 حتى 20 دقيقه حتى تحمر ونجبدوها. Pour la crème, il nous faut 3 œufs, 130 g de sucre, le jus de 2 citrons, le zeste d'un citron, 100 g de beurre et au bain-marie entre 20 à 25 minutes. La crème doit légèrement épaissir. Donc, بالنسبة la crème au citron خصنا 3 نتاع البيضات، 130 غرام نتاع السكر، عصير نتاع 2 ليمات، قشور ليمه وحده، 100 غرام نتاع الزبده، وكنحطوها في البان ماري ما بين 20 حتى ل 25 دقيقه. كنخلطوا فيها. لا كريم خاصها تجي شويه عقده، ماشي خفيفه بزاف وماشي عقده بزاف. و pour la décoration c'est vous qui choisissez. في الديكور نتوما اللي لكم الاختيار.